फाइनाली आम पलि आसलु पावर हाउस देखापी जोटा कि आमर माछकुंड अच्छे देख पाते गोटे गार्डन टाइप रही गेटा देखा ऊपर सब पानी आसू पावर हाउस टाइप यहाँ हूँ मुवी गोटे तैयारी तेलुगु मुवीटा यहाँ घाटी मुवी बोली कहते हैं। यहाँ देखो ऊपर को ट्रेन जी रास्ता यहाँ हूँ ये फोटो दुटा काढ़ा आउटा पावर हाउसटा पुणी रिटर्न होगा तौक जावाई डाकुची साଙ୍ଗटा आम चलू गेट आड़े किसी बाट गलापर से गोटे आम बोलेर गोटे ठिया यहाँ हूँ नदीटा जोटा कि बही बही आंध्र प्रदेश को पहुँचे यहाँ गाड़ी आउे मंकेश भाई पूरा फोकस करुचे सांग मैंने जाऊँगी डोगेश भाई पूरा मस्त किना शही आउटा हूँ এটা দেখুন এটা মাছকুণ্ড নদীর পানি বই বই পুরা আন্ধ্র প্রদেশ को যাচ্ছে যেটা কি এটা পাওয়ার হাউস টাইপ আছে আর এটা নদী পানিটা যাচ্ছে এটা মু এবে এটা দেখুন এটা পাওয়ার হাউস টাইপ আছে আর মু এটি ওড়িশার ঠিয়া আছি আর এপটে যে নদীটা পানি যাচ্ছে মাছকুণ্ড নদীর পানিটা সেটা টোটাল উপরে বালি মেলা ହେଇକି সেটা ଆମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଉଛି